Vamos a ir con la historia de Vampyr, donde lo dejamos al inicio del capítulo 2. Ahí está. Llevarme al hospital. Espero que haya quedado guardado. Las municiones adicionales se guardarán en tu reserva. Bien. Esto era que había como un alijo, ¿no? Yo no jugaba con mando, si no estoy mal. Así que lo voy a seguir jugando con mando. Hospital Pembro. Sí, bueno, eso que dice es que recordemos que mientras menos ciudadanos matemos, más difícil se nos hace el juego. La idea es que mientras más matamos, más sangre obtenemos y más fácil se hace el juego. Te lo dice el propio juego que es así. El mensaje del doctor Swansea. No me gusta esperar, doctor, tengo pacientes que atender. Estimado Jonathan, le pedí a la enfermera Crane que le consiguiera una oficina en el segundo piso. Le ruego disculpe la austera decoración, pero el hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Lamento que deba conocer su nueva oficina solo. Pero necesito dormir un poco. Iba a decir, no sé por qué. Pero necesito dormir un poco antes de regresar al trabajo. Después de todo, soy un simple mortal. También di la orden de que lo dejen descansar. Y de que el personal jamás ingrese a su habitación. Podrá dormir todo el día sin que lo molesten. Y trabajar de noche sin despertar ninguna sospecha. Temo que el lugar está un poco desordenado, pero aquí podrá realizar sus experimentos a su propio ritmo. También observará que hay una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar o salir del hospital sin que nadie lo vea. Imagino lo horriblemente nuevo y perturbador que todo esto debe ser para usted. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie para entender lo que debe estar soportando y sintiendo ahora. Quédese tranquilo. Haré lo que sea para ayudarlo en esta adversidad. Debe saber que no está completamente solo. Me alegro de haberlo conocido en estos tiempos oscuros que transitamos actualmente. Espero que nuestra futura colaboración dé grandes resultados. Bienvenidos a Pembroke, mi estimado colega. Hablaremos pronto. Atentamente, Edgar Griff Swansea. Bueno, el doctor. No parece que haya nada más. Así que vamos a atender a esta mina. ¿Qué es lo que quiere? Voy. Esta me cae un poco mal. Te voy a matar. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... No se puede entrar a esta habitación ningún tipo de antiséptico. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies... A ver, ¿la dejamos entrar? Es que creo que no hay nada para ver que... In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Está llena de sangre, boludo. Behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ok, ¿me dices algo más? Yes, doctor? ¿Dónde está la morgue? ¿Descansa alguna vez? ¿Cómo está la situación aquí? ¿Descansa alguna vez? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. La falta de sueño es peligrosa. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation.
not the labor of a journeyman. Qué mal me cae esta mina, boludo. Es increíble. Vamos a ver si le podemos sacar alguna pista o algo. Bad is the supply situation here at Pembroke? Es importante hablar con todos los NPC, ¿eh? Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Ok. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Ok. Esta mina me dice algo. Calidad de sangre, 2000 experiencia. Da mucha experiencia, ¿eh? No tenemos mucha info, no tenemos nada. Estado de salud grave. No está muy bien esta mina, ¿eh? No está muy bien. Es de otra ciudad en donde es el pilar. Parece ser de la ciudad esa. De la siguiente ciudad. Bueno, es la misma ciudad de hecho, pero estamos el hospital, el muelle, como distinto distrito, por así decirlo. Ok, adiós. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Vamos para la morgue, che. Sierra usada. Ok, allá está J. Milton Hooks. Pipa Hawkins. Esa mina me traía algo raro, la vampiro. No puedo ir por acá. No, permiso. Vamos para la morgue, che. Que quedaba por acá, si no estoy mal. Por lo que dijo. ¿La puerta trasera será esta? I cannot enter. No, esta es la delantera, parece ser. Ok, parece que sea por acá. Y exactamente por acá. Ok. Por acá ya estuvimos, ¿no? Cuando estuvimos revisando la billetera. Buscando la billetera del Hooks, ¿que era que se llamaba? ¿Habrá gente acá adentro? ¿Habrá que pelear acá adentro? Antigua morgue dentro del hospital Pembroke. Ok, hicimos en el mismo distrito, claramente. No debería de cambiar. Acá capaz que encontramos algunos ítems importantes. Por ahí volvemos. Encontrar ingredientes médicos útiles en la antigua morgue. Encontrar trato ferroso, encontrar quinina y hipoclorito de sodio. Ok. Sí, parece que van a haber peleas acá adentro. ¡Ay, la concha! ¡Qué susto me pegué! Nada, amigo. ¿Quién caga ese susto? Ok. Nada por acá. Esta es para abrir. Claro, pero si salgo acá no voy a poder volver a entrar, ¿no? Voy a tener que dar la vuelta para entrar. O ya me queda abierta para siempre. Si queda abierta para siempre es un éxito. Pero no sé si va a quedar abierta para siempre, sinceramente. Veremos a ver qué pasa. Porque esta es la puerta delantera, parecía. Que estaba cerrada del otro lado. Exacto. Ahora poder entrar por acá. Ahora sí queda abierta. Ok, perfecto. Es como un atajo por si volvemos a necesitar entrar acá adentro, que estimo que sí, porque si no, no van a ser todo un lugar solo para buscar un par de cositas y nada más. Así que bueno. También podremos traer gente, puede ser como muchas cosas. Ok, estado del distrito saludable. ¿La gente se va a empezar a morir por la enfermedad? Si demoro mucho o algo. Eso me da curiosidad, la verdad. Locked, all right. Ok. ¿Con cuál era? Ah, ok, era con este botón. Literalmente no hay nada acá. Antes subir al segundo piso y a ver si me falta algo. Ok. ¿Sangre? No soy yo. Ok. Por acá es donde venimos, si no estoy mal. Exacto. Ok, bueno, vamos hacia el segundo piso. Ok.
Es una parry, ok. Tiene 2 golpes después de eso. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Ok. The sickness moves faster than influenza. Está cerrado con llave. Hay sangre por todos lados. Ok, tenemos quinina y un frasco de vidrio. Nice. Acá hay otra cosa. This key will surely grant me access to the basement. Ok, tenemos para ir al subsuelo. Es importante eso. Después vamos a ir hacia ahí. Este me escuchó. Ahora. Son 2. Ok, fueron 3 ahí. No tengo estamina. Baiteamos. Como no tengo sangre, vamos a tener que jugar a esto, Vamos a jugar casi sin habilidades. Pero tal, lo que pasa es que no quiero matar a nadie. Quiero ver si... Quiero hacer una run de no matar a nadie. A menos que alguien me caiga muy, muy mal. A ver si lo voy a matar, pero... Ok, acá adentro ya no queda nada. Acá ya no queda nada. ¿Qué fue ese ruido? Por acá no podemos entrar. Lo que queda volver, ¿no? Hay un tercer piso. Falta el hipoclorito. Ya agarramos trato de ferroso. Trato ferroso era, ¿no? Tartrato de hierro. ¿What? ¿Qué era eso? ¿Vieron eso negro? Ok, ahora sí puedo acceder ahí. Pero antes de acceder al subsuelo, la verdad, vamos a ir al tercer piso. Hay un hombre tirado. Muestra de sangre revitalizante diluida. Okay. No hay mucho más acá arriba. Ahora voy a apretar esto por si la duda, pero claramente no hay nada más. Ok, ahora sí nos queda ir hacia acá. Imagino que acá estará el hipoclorito de sodio, ¿no? Ok, hay 2 pibes. Resistencia. Bueno, tiene más resistencia. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Ok. Ah, mal. Está muerto. Ok, creo que es mejor jugarle así a estos tipos. El otro se fue hacia allá. Hay 2 pibes por allá. Acá no hay nada. Así que bueno, hay que ir hacia esos tipos, la verdad. Vamos a terminar peleando. 2 balas. No veo nada por acá. Este es level 5. Ok. Aquí sin estamina. Aquí sin estamina de vuelta. Estoy troleando. Baiteamos. Ok. Se me lo comí de pete nomás. Tartrato ferroso. Allá hay otro, ¿me vio? Ok, más quinina. Tendrá algún uso aparte para la misión, imagino. Si no, no lo estarían dando tanto. Ok, bien. Da un poquito de repelus este. Bueno, es una morgue ahora. Claro, es una morgue. Es una morgue, man. ¿Cómo no va a haber repelus? ¡Oh! Oficina del examinador médico del hospital Pembroke. Informe de investigación. Fallecido Samuel Connor. Raza caucásica. Sexo masculino. Edad 39 años. Domicilio desconocido. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. Probable causa de muerte. Neumonía de avance rápido mediante la consolidación pulmonar inducida por virus. Gripe española. Ok. Asistieron al examen doctor Corcoran Tippets,
Enfermera Wynette Branagan. Nombre y firma del examinador médico. Doctor Corcoran Tippett. A estos tipos ya hablamos, ya lo conocemos. Comisura de los labios, pecho abierto, piernas y brazos con lesiones. Vamos a chequear esto. Ok. Comisura de los labios. Drogas quizás. Pecho abierto. ¿Le habrán escondido algo en el pecho? A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Ok. Hemorragia torácica. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. Ok, el Tippett es una verga entonces. Tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talk. Tippett, eso no se hace, amigos. Sos un doctor muy malo. Te va a pegar una paliza. It's locked, all right. Cerrado con llave. Va a estar la llave dentro del tipo este. Ok. Me salió algo acá. Frasco de vidrio. No me acuerdo de dónde vengo ni tampoco hacia dónde voy. Típica frase motivacional. ¡Oh! A dormir completamente. A ver si no me estoy dejando nada. Eso me lleva por donde vine. Absorción de sangre. Acabas de adquirir un nuevo tipo de arma secundaria. Equípala y presiona ahí para absorber directamente la sangre. ¿What? ¿Y esto? Cuchillo listón usado. 3 de absorción de sangre. ¿Qué onda? Es como que no hace daño, pero... Ok. Lo que pasa es que, claro, como tengo el arma a 2 manos, voy a poner esta que es mejor y acá voy a poner el revólver. Claro que sí. De hecho, no voy a sacar esto. Ah, bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien. Acá no me quedan más que meter. Acá tampoco tengo mucho para meter. Ok, estas son las pasivas. Ok, creo que vamos a hacer bastante menos daño ahora. Esto me lleva hacia... hacia acá, ok, bien. ¡Oh! John Doe, no lo vi, amigo. Esto es un boss, ok. Ah, es un vampirazo. Ok, ya sé cuándo esquivarlo, Ok, ya te tengo. Oh, tiene muy buena gracia. Pega una banda, boludo. What? Oh, ataque de... Me muero.
Ay, lo llegué a esquivar. ¡Oh! Justito, man. These scowls can be so ferocious. Estos escalas pueden ser muy feroces. I'm No not seguro sure que I puedo can tratarlo defeat así. them without becoming stronger. Uf. To drink blood is so Antes de poner más fuerte, Dios. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper Ok, un boss. Fue divertido este boss, la verdad. Fue divertido. Mecánicas... No estuvo mal. Lo escenario era súper difícil. Pero tampoco estaba mal. Me la puso, ¿eh? Úsalo para curar a un ciudadano enfermo durante un diálogo. Oh, está bueno hacerse uno de esos, ¿eh? Llevarle el medicamento a Dorothy Crane en la sala de pacientes. Quedé bastante en coma, man. Lo que no pude encontrar fue la llave de esto. Capaz que tengo que venir más adelante, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que tengo que venir más adelante. Bastante en coma. Uy, este tipo... No, pelear ahora es un problema, ¿eh? No, ese golpe no me lo tenía que haber comido en la vida, ¿eh? Ok, me curo. Tengo bastante sangre ahora, ¿eh? Nice. Me curo de vuelta. Hermoso. Nos ponemos full vida, tenemos sangre. No estamos nada mal. Hay que conseguir balas también. ¿Se regeneraron los zombies o qué onda? Los zombies, los Vampyr. Bueno, lo que tienen estos tipos raros. No sé qué son, la verdad. ¡Oh, son dos! Otra vez, boludo. Ok. Estamina. Ok. Nice. Solución de hipoclorito de sodio, quinina. Ok, esto es para salir rápido. Si quiero salir por ahí. Bueno. ¿Qué hay acá? Un reloj. Ok, volvamos. Bueno, estamos bien. Dentro de todo estamos bien. Ahora hay que llevarle esto a la mina esta. Tenemos una cura ahora para cuando hablemos con ella. Esta mina está medio enferma, si no estoy mal. Así que vamos a tratar de darle la cura. Pero está como a mitad, está como amarillo. No recuerdo qué era lo que decía, pero estaba bien, pero no bien del todo. ¿No? No muy saludable. Ok, ¿se regeneraron estos de acá? No se regeneran, eso es bueno. O sea que yo puedo ir por acá tranquilazo. Ok.
Buah, en serio no pasas por ahí, amigo. ¿Qué onda, Maimon? R3, ¿cómo va? Bienvenido. Bienvenidos con ese. Es que es manada, amigo. ¿Cuándo una partida de rol de vampiro la mascarada? ¿Qué? Miss, please, I feel sick. Get over here now. ¿Para este tipo? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reid, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Enfermedades. Presiona R para verificar el estado de salud del ciudadano. Curar a un ciudadano aumentará su calidad de sangre y tú recibirás premio de experiencia. El estado de salud del distrito también mejorará. Ok, vamos a hacer un chequeo médico. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How can I get better in such a dump? Vamos a ver cómo está este tipo. Fatiga. 30% de pérdida de calidad de sangre. Ok, vamos a darle la cura. Vamos a dar la cura a Clay Cox. Este fue el tipo que ya ayudamos una vez, Vamos a ayudarlo de vuelta. Vamos a darle medicamentos, sí. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Ok, lo curamos. Bien, está en recuperación, nice. Vamos a hacerle preguntas personales. Ah, no tenemos pistas, ok. Vamos a hacerle su vida en Londres. ¿Cómo va su internación acerca del hombre que empujó al agua? Claro, esto fue... Uff. The wound he gave me will make sure I don't forget it. Este apuñaló a otra persona. Fucking hurts. Este tipo con el que estamos hablando. Cut me good. No sabemos el por qué. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor asshole thought it would be easy. Ah, bueno, mató a toda la familia. Mató a toda la familia. Sobrevivir a cualquier... Usted es un monstruo. ¿Sobrevivir a cualquier costo? Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Estoy para matarlo a este, What do you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reid. And I don't give a fuck what you think of me. Ah, lo voy a matar. A este lo voy a matar seguro. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. El otro estaba vengando al hermano, amigo. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. ¿Qué tiene de malo el personal? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. The foxy one, Nurse Cray. Pretty No, justo esa no. like that. What's Bueno, es un wrong? enfermo este tipo igual. Come on, Dr. Reid. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? A medal? I thought that saving lives was just part of the job. Ah, amigo, lo quiero matar. Unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Lo voy a matar a este tipo. ¿Lo matamos ahora? Do you ever think about that poor fellow I The wounded. What did Oh, only the I'm the tough. Ay, no me va a dejar seguir. Este tipo... Me faltan... Clay había asesinado al hermano del hombre que trató de matarlo. Creo que lo voy a asesinar, pero no ahora, No ahora. Más adelante lo voy a asesinar. Espero que no sea tarde. Espero que no haga ninguna cagada este tipo antes de asesinarlo. Pero sí, sí, voy a matar a alguien, va a ser a este. A este tendría que ayudar a este, pero este es un hijo de puta, man. ¿Cuánto tiempo puede evitar la ley? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its Ay, qué hijo de who puta. to pay, who to avoid, and who to bully.
I won't get caught. Todos debemos prepárese para morir pronto. Todos debemos pagar el precio. La justicia lo encontrará. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. No lo quiero asustar I live my tampoco. life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Nueva pista disponible. Nueva pista disponible. Clyde tiene la intención de seguir siendo un líder pandillero después de su recuperación. Para mí este tipo no va a... I'll leave you for now, Mr. Cox. Te voy a agarrar ya más adelante, amigo, Te voy a encontrar. ¿Qué va? ¿Cómo vas vos? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Preguntas personales. El error médico de Tippett. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reid. Do you really think we can afford to lose a Parece increíble cómo hacen que todos los personajes me caigan mal. Tippett in our situation? No tenía derecho. Corrió un gran riesgo. Corrió un gran riesgo. No quiero ser demasiado brusco, lo que pasa. Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. A ver qué me dicen de esta. Según Corcoran Tippett, Waynet está sobrecalificada para ser enfermera. Waynet cubrió el error del médico de... Ok, me falta una pista más de esta mina. Y ya la vamos a ver. Está de acá. Todos son jodidos. Ok, vamos para atrás. Subida en Londres. Todo esto ya lo sabemos. Goodbye, nurse. Call me if you need. Ahora ganamos, enfermera. Con este tipo no, la verdad creo que no me sirve hablar. Good evening, Dr. Tippett. Ah, este Tippett. Dr. Reid, any good news to share? Tengo que hablar contigo. Vos hiciste una cagada, amigo. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. Oh, lo admitió. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Y está siendo honesto, Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a... Era un pescador, era un pescador. I had no time to talk with him. No one claimed the body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Es verdad. Ahí tiene razón el tipo, boludo. Se equivocó. El tema es que... lo cubriré. Le digo que lo cubro. Es que estuvo bien lo que hizo. Lo voy a cubrir. Estuvo bien lo que hizo. I will cover for you, Dr. Tippett. By keeping Pero, ojo, Mr. Connor que no me enteré nada más. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't. Le pasa que mintió. This is my decision to make. Pero mintió para sobrevivir prácticamente. Pero también mintió sobre la muerte de una persona. Que se equivocó él en el error médico. As soon as the epidemic is ¡Pah! Boludo, es un choque esto. Es un choque potente. Si sos doctor, y te llega a pasar esto. O sea, un doctor que si le muere un paciente, tiene que renunciar. Es que se le muere el paciente por un error de él, ¿no? En este caso administró mal la dosis y hizo mal el informe. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Chipre. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea. Read poetry and wait. Y esperar la muerte. Leer poesía y esperar la muerte. Claro, esto de acá ya lo tenemos.
No. Ah, bueno, sí, está bien. Vamos a ver qué se llama este tipo. Ok, tenemos todas las pistas de este tipo. A ver qué nos cuenta. Corcoran está convencido de que Wayne Branagan está sobrecalificada como enfermera. Corcoran está agotado y se niega a parar de trabajar. El error médico de Corcoran le costó la vida al señor Connor. Corcoran renunciará ni bien se erradique la epidemia. Ok. Está bien, no me cae mal el tipo este. O sea, sí está mal lo que hizo. Yo tendría que pensar bien qué es lo que haría en su situación. Obviamente no soy médico, no soy nadie, pero es algo moral, diría yo. Pero también en la situación que estamos, donde los médicos son súper vitales. Goodbye, Dr. Tippett. Es complicado. Complicado. Es una pregunta sobre la moral bastante fuerte. ¿Vos quién eras? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Ah, Doctor. vos te mudaste para acá. Ya sé quién sos. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Vos me caes muy mal, a vos te voy a matar ahí. Ok. ¿Qué de tu vida, compa? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. ¿Qué onda, Milton? Trying to save lives. Negociemos, preguntas personales. Su relación con la enfermera Hawkins. What's going on between you and Nurse? Cierto que tiene una relación con otra mina y lo estaban negando. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Los dos podrían ser despedidos. Unidos por la desesperación. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Sí, estoy re chusma, ¿no? You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital? Bueno, este tipo literalmente vende ilegal, ¿no? What we're doing. O sea, obviamente le va a chupar totalmente un huevo eso. I'd Y like to see your goods. A ver, ¿qué es lo que tiene? Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. bueno, vende cosas interesantes. Pero ahora lo voy a dejar así, muchas gracias. Veamos, loco. ¿Tú quién eras? Oh, ustedes dos se mueven como locos, es increíble. Me pongo a conversar un ratito y ya caminan por todo el lugar. Activa para buscar ciudadanos. Ok. ¿Qué onda contigo? Good evening. Está la vampira. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Preguntas personales. Su vida en Londres. Ok, no me dice I'll nada. leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I have wasted too much energy for so little result. ¿Vos me decís algo nuevo o no me decís nada nuevo? Good A ver, evening, compa. Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Acerca de la enfermedad de la señorita Hawcroft. A ver si sabe How algo. close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Bueno, Aren't you está. afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. No lo puedo creer. Está mentalmente perturbada. ¿Dejó que lo mordiera? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain. ¿What? Literalmente le chupó la sangre. Once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Se enamoró este tipo de que lo mordiera la mina esta. She's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, Claro, se siente querido, ¿no? Y como este tipo tiene un trauma por después de ser quemado, creer que es muy feo, le viene como anillo al dedo que una vampira se lo quiera comer, literalmente. Goodbye for now, Mr. Elwood.
¿Vos quién eras? Good evening, Mr. Hampton. Ah, Hampton. Dr. Reid, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? Apollo I was not High. myself in Apollo the High. factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? ¿A ti lo Thank you, secuestraron? doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Preguntas personales. ¿Cómo se gana la vida? ¿Ha hecho un amigo de su llegada? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se gana la vida? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Ok. ¿Es usted un cura? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? ¡Ah, claro, boludo! Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Este es el que raptó el del primer capítulo, boludo. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel Es que le chupó la sangre. empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed Transfusión de in sangre, blood ¿no? Sí. transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Ok. Have you made friends since you arrived? Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable... Ah, ¿quién no llega a ver quién era? See her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. Está bien eso que dijo, ¿eh? To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Ok. Acerca de Do you Tom know Watts. De Tom The Watts. bartender from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Ok, se llama... Yes, Sí. of course. Always the helping hand, good old Tom. Tom es Hall, me cae muy Men bien. like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. ¿Desesperación? Still in despair. How could it be? Desesperanzadas. The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Che, me está matando el tutorial ese del sentido, me está matando. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Este tipo me cae bien también, ¿eh? Su presencia en el refugio de William You Bishop. end up in William Bishop's den. I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. ¿Por qué lo secuestró? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Sí, ok. La que se cree que es un vampiro. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man. Solo soy un hombre que intenta ayudar a sus amigos, Dr. Reid. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Bueno, ponele. La situación en el muelle del What's the Este. general situation in the Esto es donde venimos antes, The ¿no? situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Gang. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Y ahora quién lidera la pandilla. Esta información viene muy vital, ¿eh? Went missing. It's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion. Estoy para matarlo a este tipo. A este tipo no, con el que estoy hablando no, al que mencionaba, Has the al gang been threatening you? box este. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Tiene cara también de... Bueno, en fin. Goodbye, Mr. Hampton. Muy bien, nos vemos, querido. Talk again later. A ver, espera. Hello? ¿Qué algo? Ok, está bien. Bien. ¿Por quién sos? Pipa Hawkins. Ah, no, Pipa Hawkins no. Bueno, no pasa nada. Good evening, Dr. Reid. Preguntas personales. No tengo pistas. Su relación con Milton Hooks. A ver que no habla de Milton. I know you're very close to Esto lo descubrimos en el capítulo pasado. Yes.
Milton Hooks is my man. If you want to report He's me, my man. just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. Está bien, está bien. That's all any of us Lo entiendo, can hope for nowadays. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. ¿Qué? Ok, Oh, se fue el cartel. No, no quiero hablar contigo. Good evening. Sin querer. Goodbye. ¿Por qué quedaba en verde? Bueno. No, contigo tampoco quiero hablar. ¿Dónde está la Dorothy? Dorothy. Dorothy. ¿Cómo que desconocido? ¿Por quién sos? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I believe we're going to be colleagues. Reid, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard. Ok, otro doctor. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ok, cree que... If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Eso es una falacia. But I have heard about you, Dr. Reid. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time. Este está celoso porque soy famoso, Los celos no... Claro, este está celoso, amigo. ¿Será mejor que cambie su turno conmigo? No, no lo vamos a amenazar. No hace falta tanta animosidad. Los celos no le harán bien, le voy a decir. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reid. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Ok. Acerca del hospital de Pembroke. Your tenure in this hospital is longer than mine. Perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills. Está medio enojado con el otro porque nos trajo, ¿no? Time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ok. ¿Qué piensa de la investigación de Strickland? Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Sí, esa investigación rara, ¿no? With his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Ok, ¿por qué quiere dirigir esta cirugía? ¿Lo ciega su rivalidad? And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Ok, bien lo que dice, pero no está haciendo. I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Acá estoy de acuerdo igual con él. Confío en su criterio, asumirá las consecuencias. Es un punto de vista conservador. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Acá tiene razón el tipo. Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Pero es verdad que capaz que no hay otra forma de salvarlo. ¿Malos recuerdos sobre su servicio en el ejército? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Ok. I don't know what you've heard about me,
But I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. He salvado muchas vidas, el conocimiento es nuestra principal arma. No hay motivo para justificar... No, he salvado muchas vidas. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Amigo, te mandé a dormir. Ya está. No, ya está. Thank you for your time. We'll talk later. Ah, te lo voy a matar también, por boludo. Y celoso. Burro. No, que o lo dejo que siga siendo celoso. Voy a hablar con Harvey. Me interesa. Me interesa hablar con Good Harvey. evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? ¿A qué nos cuenta? Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed ¿Y qué le properly. pasó al brazo? ¿Por qué se siente culpable por su lesión? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. ¿Su esposa murió por su culpa? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. Estaba trabajando en un turno doble. Ella fue a buscarme algo para comer y fue víctima de un ataque aéreo alemán. Uff, man. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick, unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, doctor. Está bien, lo entiendo. Acerca de la muerte de su esposa. Tell me more about the death of your wife, Harvey. ¿A qué lo dice? 1915. 1915. In the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Tantas personas murieron. ¿Se encuentran bien sus hijos? Tantas personas murieron durante los bombardeos. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. Pobre I tipo. served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Sí, los hijos. Nada, es triste esta historia. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Y sí. Cuénteme sobre usted. Acerca de este hospital, los médicos discuten sobre su caso. Cuénteme sobre usted. About yourself, Mr. A ver. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one Me too. está llorando uno, boludo. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the Esa responsabilidad. Claro. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Ok, hasta este tipo se da cuenta de la rivalidad, ¿no? About wooden nails, not flesh and bones. Claro. Mamita. Bien, me falta una pista más para este tipo, pero tenemos bastante información. La esposa de Harvey murió durante la guerra. Harvey se culpa por su lesión. Y nos falta una que otra información. Entre Strickland y el tipo este me caen mal los dos, la verdad. No me copa ninguno. La verdad no me copa ninguno. Me caen mal los dos. Son estos dos de acá. Bueno, es como esta historia de acá, ¿no?
Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, ¿Vos me tenés que contar algo? Good O... evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reid. Can I be of any help? Este me cae mejor. Este es nuestro fan, pero está intentando hacer algo que no está tan bueno. Y el otro, lo entiendo mucho mejor lo que dice, pero nos tiene celo, es medio bobito. Pero este es como que entiendo por un lado, pero no me concuerda mucho lo que quiere hacer. Entonces es como raro. La aversión de... Ok, vamos a ver qué nos dice acerca de esta rivalidad. It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. Eso es verdad también, pero es jodido. You should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, Está celoso, he claro. would be the first to recommend its use. So Claro. you believe it's just a question of jealousy? Sí, sí, sin duda. Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded Estoy by de his acuerdo, boludo, con lo concept que of dice. medical science. Pero por un lado tiene razón el otro también, pero es jodido. Esta de acá es jodido, esta de acá es jodido. Y va a ser importante lo que vamos a hacer porque... Ah, acá está una que tenemos que leer. Yes, Doctor? That's all for now, Nurse Crane, thank you. Pero tengo que darte el... Las enfermedades disminuyen la calidad de sangre de un ciudadano. Trátalos con el medicamento correcto. Habla con el paciente en la habitación que se encuentra detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Ok, a ver qué nos Good dice. evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? no, ¿Qué pasó en el cuello? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care Lo of you? hacía hablar una banda. No, Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Preguntas personales. Cuénteme sobre usted. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué va a querer hablar el tipo? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Sí, ya sé, ya entendí que debemos comunicarnos. Lo dejé descansar. Es que necesito información también. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. ¿Cuánto le ve la How garganta? painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Y si va a responder siempre mismo. Ok, lo dejé I'll let you descansar. get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me. ¿Vos quién sos? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Ok, Goswick. la madre del tipo. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Preguntas personales. No tengo. Cuénteme sobre usted. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the Ok, expenses. tiene guita That's esta. all that matters. Tan rica es. Are you really that rich? Pensé lo mismo, ¿viste? Patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Ok. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ok. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first Media impression? soberbia, ¿no? The ambulance Pero por un lado driver was entiendo. quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ah, le hizo. La pipa Hawking esta le robó gata.
plata como loco. Comparto su estupor. ¿Le cobró por una cama? Literalmente dijo lo mismo. ¡Le robaron, señora! ¡Le robaron en la cara! I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. No, obviamente que no, amigo. Está re mal eso. ¿Qué hija? Son re chorros. La pareja esa, amigo. Está metida en cosas re turbulentas por plata. Es un montón. Las demás no hacen eso. No sé qué tan... No sé qué quieren. Tentación de sangre. Recuerda que la sangre de los ciudadanos te dará un impulso enorme de experiencia. Busca ciudadanos de tu mismo nivel de mesmerización o menor y elige con sabiduría. Sí, hay que tener cuidado a la hora de matar gente, pero es que no quiero matar a nadie todavía. Me falta conocimiento, no quiero perder mucho. ¿Qué se me hizo todo así? ¿Está arriba? Tengo que darle... Mira, acá están juntos, qué locura. Qué bien, bo. ¿Dónde está Dorothy? Hasta arriba. ¿Acá? Please, Jonathan, come in. Ok, acá está el Swansea. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. Se burla. You must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. Literal, no. One might say a gift from heaven. Sus palabras son un alivio. Esto no es un regalo. Soy una paradoja viviente. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. No hace falta pedir disculpas. Esto no es divertido. Nos necesitamos mutuamente. No hace falta pedir disculpas. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary. Con este tipo me quiero llevar bien, Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, me va a pedir que lo amenace, ¿no? Now, if you O que los ayude. Out, a spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the... ¿Quiere que la mate? You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ok, voy a hablar un poquito con él a ver qué nos dice. Tengo preguntas. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service. A ver qué nos dice. Acerca de mi condición, acerca del hospital, acerca de William Bishop, acerca de su hermandad. Acerca de mi condición. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Debo matar, el sol me destruirá. The sun.
The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Ok, el sol no te mata, pero te debilita. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment. Por lo tanto, me diciendo que tengo que matar. Ok. Acerca de William Bishop. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe. Was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, Okay. others something else. Sí, es como la subespecie de vampiro. ¿Por qué los Skalds son diferentes? Just for clarity, what differences are there between Diferencia de poder, imagino. a Skald? Y de racionalidad. A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Claro, somos inmortales, ¿no? How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Ok, comprendo. Acerca del hospital. I'm the one working for you. What should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide healthcare. Ok. ¿Qué espera de mí? What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End. ¡A los pobres! ¡Le cobraron a una mina no sé cuánto, re caro! Y no es para darle a los pobres, es para quedárselo ellos, amigo. To be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Ok, acerca de su hermandad. Something about a secret society, a brotherhood, if I recall. Could you? Es como algo político, ¿no? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Esto es Londres, recuerden. Eso explica sus merodeos. ¿No me tiene miedo? Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Okay. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that. Acabo de dar cuenta que se murió la cámara, man. Le voy a sacar por... No sé en qué momento se habrá muerto, pero... There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. La saqué. Sí, la saqué. Ok. Bien, nada más para hablar contigo. We'll see each other again soon, Edgar. No sé en qué momento se habrá muerto la cámara ni qué habrá pasado. Espero no haber quedado duro. Bien. Antes que nada quiero llevarle el medicamento a esta mina. Está abajo. Así terminamos con esta misión, por lo menos. Que entramos para hacer la misión y no la hemos podido terminar. ¿Está afuera? El tipo que está afuera. Ah, puedo ir por acá. Al fin llegué. Señorita, tengo sus cosas. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here. ¿Esta quién es? Be up again soon enough. ¡Esta es la mina vampira! Now do me a kindness and get some sleep.
I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. ¿Esta es la vampira? ¿Esta es la vampira? No recuerdo. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. Esta es la vampira, creo. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment Ah, at esta the sí. Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night. Before vanishing Es into esta, thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally. Esta es Ashbury. Ok, esta es My Ashbury, name amigo. is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Me alegra volver a verla. Siento que me engañaron. ¿A Swansea le gustan los vampiros? Me alegra volver a verla. Apologies. You've taken me by surprise. I'm Me very la estoy chamullando, The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Ojo. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Sí, fue lo que me contó recién. Estoy aquí para ayudarla. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Continúe, por favor. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ok, la descubrieron que es un vampiro, ¿no? ¿Es verdad? Now aren't you the blunt one? Yo también necesito sangre. Solo, es algo lógico. Solo necesito información. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. Con razón me trajo, eh. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. Voy a quedar con Harriet Jones. That woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, Bueno, esto hay que hablar bien, ¿no? I'll answer all questions in regards Me gusta, to me gusta, me gusta, me gusta. condition. Me parece un buen trato. Ok, nos vemos. Quiero llevarle todo esta Dorothy. Ese se está re muriendo, amigo. Ahí está Dorothy. Vamos con Dorothy, rápido. Rápido, 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 Dorothy. La perdí. Acá. Llevar el medicamento a Dorothy. Dr. Reid, may I help you? Preguntas sobre la extorsión. Rumores de extorsión. Preguntas personales. Preguntas generales sobre la epidemia. Ok, no le voy a preguntar nada todavía porque creo que necesito construir el medicamento, Creo que necesito construir el medicamento. Así que lo voy a dejar acá. Y en la próxima construimos el medicamento, hablamos con esta mina y hacemos la misión de la vampira esta, que luego nos va a dar información importante sobre nuestro tema, sobre qué somos nosotros, sobre qué está pasando. Y se van a desbloquear muchas posibilidades y van a pasar, bueno, pelear contra boss y todo eso obviamente van a ver. Porque bueno, la misión principal siempre te pone un boss. Al parecer, estimo que va a ser así. Y bueno, yo lo dejo por acá, gente, así que si les gustó, no se olviden de dar like, comentar, compartir, suscribirse si están en YouTube.
Y los que están acá en el stream, un saludito, los quiero y nos vemos en la próxima. Que me tengo que ir rápido. Chau, chau.